ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। हरिवी जय जगन्नाथ। आज्ञा अपराजिता भी जॉइन कले जदि श्लोक पाठ करिवे करंतु। विपिन सर तो मैं आउथरे आज्ञा डाकिबा। विपिन सतपति सर आपण मंगलाचरण आरंभ कर परिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ भगवान। धन्यवाद विपिन सर। मु वर्तमान मधुस्मिता मिशन को अनुरोध करी एक विवेक वाणी जरिया रे हमर श्रोता मान को संबोधित करी। आज्ञा सर। वर्तमान जो कर्तव्य रही ताहा उत्तम रूपे पालन करी आमे शक्ति लाभ करिथाउ। एही भावरे शक्ति लाभ करी क्रमे आमे एपरि एक अवस्था रे पहुँचीबा जेतेबेले आमे समाज सर्वापेक्षा सम्मानजनक कर्तव्य पालन करिवार सौभाग्य लाभ करिबा। धन्यवाद मधुस्मिता। धन्यवाद सर। तो एठु आमे अंतरंग आलाप कार्यक्रम टिको आरंभ करिवा। मुख्य वक्ता को स्वागत जणाइबी। आज आम सहित अछंती प्रोफेसर केशव दास। वर्तमान प्रोफेसर केशव दास नुआ दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रे विजिटिंग प्रोफेसर भावे कार्यरत अछंती। से अहमदाबाद रो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च रो प्रोफेसर थिले। से सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज त्रिवांद्रम रो अर्थनीति विभाग रे एमफिल एवं पीएचडी डिग्री हासिल करिछि। सी राष्ट्रीय स्तर रे 45 वर्ष कम बयस श्रेष्ठ युव विद्वान भाव रे सामाजिक विज्ञान रे बीकेआरबी राव पुरस्कार प्राप्त करिछन्ति। एथि सहित सांबादिकता और गण जोगाजोग रे स्नातक डिग्री मध्य हासिल करिछन्ति। से मध्य जणे विजिटिंग रिसर्च फेलो एवं अध्यापक भावे जातीय एवं अंतर्जातीय विश्वविद्यालय रे कार्य करि सारिछन्ति। जथा स्वाने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसाब्रिया वरेस इटली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द हेग नेदरलैंड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स चाइबा जापान, सीएनआरएस रिगार्ड्स बॉर्ड्यूक्स फ्रांस, मैसन डेसेस साइंसेस डी होम पेरिस फ्रांस, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, UK, NKC Center for Development Studies, Bhubaneswar, India, Punjabi University, Patiala, India, Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, India. से वर्ष 2022-23 रे ओडिशा अर्थनीति संघर सभापति एवं ओडिशा अर्थनीति जर्नल रो कार्यनिर्वाही संपादक अछंती। से नेदरलैंड एवं इटाली को सीएनआरएस गवेषणा मिशन एवं ब्रिटेन को सीएनआरएस ब्रिटिश एकेडमी गवेषणा मिशन ग्रहण करिसेंती। से वर्ष 2015-16 रे भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषद आईसीसीआर रो अर्थनीति विभाग रो चेयर प्रोफेसर भावे मध्य तालिकाभुक्त होइथिले। से भारत सरकार को विभिन्न मंत्रालय द्वारा प्रयोजित गवेषणा कार्य हाथ को नहीं। से 10टी पुस्तक एवं 110 रु अधिक प्रबंध माध्यम रे तांकर गवेषणा स्थानीय और आंचलिक विकास रे थिबा समस्या को दर्शाई छथि। यथा शिल्पायन रणनीति, अनौपचारिक क्षेत्र, एमएसएमई, शिल्प क्लस्टर और विश्वायन, नवसृजन, श्रम, भित्तिभूमि एवं पुणी विकास राजनीति।
ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ ଆସୋସିଏସନର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଦସ୍ତାବିଜ ଏ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛି ଇଏ କରି ମୋ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ହୁଏତ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ ସେ ଗୁଣଟା ନାହିଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଜି ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ କିପିଂ ଭେରି ୱେଲ୍। ସୋ ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ, ସୋ little bit like some stroke so so today I may not be in the best of my forms actually, but that doesn't really matter. ମୁଁ ସେଟା ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛେ। ସୋ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଅଥର୍ସ, ସୋ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଲିମିଟେଡ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଆଇଡିଆଟା ମୋର ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏନିୱାନ୍ ହୁ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦି whatever president or whatever might have done the same thing. ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ। ଆଉ ସେଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଟା ବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହୁଏତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛିଟା ସେ ବିଷୟରେ ଓଭରଅଲ୍ ଜାଣିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଆଜି ଯୋଉ ଖୁସି ମତେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ରହୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ୱେବିନାରଟା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁକା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦକୁ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଯିଏ ମୋ କଥା ମତେ ଡାକିକି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବିପ୍ଳବ ଗୁରୁ, ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହୁନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ମତେ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଲେଜଟା ସେଟା ବହୁତ ଡିପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ବିପ୍ଳବ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେ ଭାବିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ସୋ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ସେଇଟା କହି ମୁଁ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ସାର୍ ଆଇ ଡୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମତେ କିଛି ପଚାରିବେ ନା ମୁଁ କହିଚାଲିବି? ସାର୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣ ଯୋଉ 60 ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଲୋକିତ କରିବେ। ଏବଂ ପଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯୋଉଟା ହେଇପାରିନି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ଅନମ୍ୟୁଟ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ସେଥିରୁ ମୁଁ 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ। ସେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଫର୍ ସେଭରାଲ ଡେକେଡ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟିଲ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ 2000s अर्ली 2000 पर्यंत आमे गोटे ओडिशार ये भारतर गोटे दरिद्रतम राज्य हिसाब रे आमे आमर कुख्याति आमर थिला जोंठी ओडिशा माने इट हैज टू बी ए पुअर स्टेट इकोनॉमिकली। तो एटा आमे जो आपन कहले 60 वर्ष होबा जहा हो एटा आमे एटलीस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे आमे एटा जेकोनसी इन्फॉर्मेशन आमे देखले आमे जानि परिबा जे एटा आमे समहाउ गोटे नेशनल लेवल रे आमर जो कंट्रीब्यूशन शेयर सेक्टोरल शेयर जोटा सेटा हुए तो विशेष इंप्रेसिव हो पारि नाही। तो सेटा गोटे
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ହୁଏତ ଯେମିତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେପର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଇନକମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ଆଗେଇଛୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଆମକୁ ହୁଏତ କେହି ଦରିଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ 2 ମିନିଟ୍ ଭାବିବେ ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ somewhere we gave lot of emphasis to the metal or mineral based industries କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଉପରେ ବେଶୀ ମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ whether in terms of creating more employment ନହେଲେ ବେଶୀ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ଆମେ ହୁଏତ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ବହୁତ mineral resource thai whether it is bauxite whether it is manganese whether it is chromite whether it is nickel whether it is iron ore coal dolomite china clay so a very wide range of extremely valuable mineral resources ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଡିସ୍କସନ କେବେ କରୁନୁ ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମି ପ୍ରିସିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମୁହେୟାର ଯୋଉଟା ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ରିସୋର୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ କଥା କହୁନି ଖାଲି ମିନେରାଲ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆମେ ସେଇଟାରେ ବେଶୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରି ନାହିଁ କି ଆମେ ହୁଏତ ମାନେ ଆମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ PhD thesis କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ so I came across some literature saying that maybe Odisha, particularly Western Odisha, including even parts of, if you link to Paradeep and all, this would have been the Ruhr of, it will be like as good or maybe better than Ruhr of Germany. RUHR, German जो जगह जोटा कि स्टील इंडस्ट्री ପାଇଁ का पृथ्वी रे ख्यात तेणु एते हमर रिसोर्स थाई आमे काहेकि से प्लानिंग टा करि पालु नाही सेटा गोटे आमे गोटे दरिद्रतम राज्य रहिलु सेटा मु भाबुची गोटे अति दुखर विषय और द सेकंड थिंग होची आमे जो माने स्मॉल प्रोड्यूसर जो माने कि वेदर इन फार्मिंग हो कि प्राइमरी सेक्टर हो आपन को फिशरीज हला कि आपन को सम एग्रीकल्चर हला फॉरेस्ट्री हला सो से माने आउ जो माने माइक्रो एंटरप्राइज किछटा जन मैन्युफैक्चरिंग की किछटा सर्विसेज रछंती सो व्हिच इज एक्चुअली रियली वाइड स्प्रेड तो आमे समहाउ तांकर माने उन्नति पई या तांकर भलो पई आमे हो तो फोकस करि पालु नाही तो मु भाबुची से दैट आल्सो लेड टू काइना हम जो वाइडर बेस थिला दीटा गोटे माने रिसोर्स बेस थिला सेटा कोन आमे ठीक रे ये करि पालुनु माने तारो डेवलप करि पालुनी एंड द स्मॉल प्रोड्यूसर्स आल्सो वी आर नेग्लेक्टेड and the third one relates to the gender issues actually that and सबुरे आमे जो माने स्त्री मानकु आमे somewhere we have completely neglected or we have not recognized their contribution तो ए तीनटा जिंस भाबुची हुए तो धीरे धीरे बदल को आरंभ करछि किंतु ए तीनटा दिन लागुची एटा रियली हमर जो विकास को पछाडू टाणी रखिछि धन्यवाद सर सर जदि आमे आजिर जो आलापर जो विषय वस्तु अछि ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन रो ओडिशा विजन 2036 ताकू जदि आमे देखिबा तो एकरी आपण हमकु ओडिशा विजन दस्तावेज ऊपर टिके आलोकपात करंतु यहा किपरि आपण मानक मन को आसिला कि विजन डॉक्यूमेंट रो डिजाइन रे जडित अछंती एवं ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित संस्करणटा केबे जनसाधारण को पे उपलब्ध हो परियो आज्ञा इटा एक्चुअली 2036 रे ओडिशा एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट द फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब रे फॉर्म हेतला 1936 तण 2036 रे आपनकर 100 वर्ष सेटा होउची से 100 वर्ष जगह रे 102 वर्ष ले किछि हमर तफात पडुनी किंतु जेहेतु हम सेटा गोटे typically हम गोटे कोन कहया so we take that as a parameter गोटे सेंचुरी वाले धरंतु तो जदि सेंचुरी जगह 99 की 101 कले so the capability of the cricketer still remains so से 100 वर्ष रे हम एते चिंता करिया कथा नै किनु भाबुची एटलीस्ट गोटे
ସେଠୁ 4 ଜଣ ମାନେ ମେନଲି ଆମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ, ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ଉଦୟ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବମ୍ବେରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ ସାଇନ୍ସେସରେ, ଆଉ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଜେଏନୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସମୟ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମେ वी शुड हिट अपन दिस आइडिया कि हुए तो एमती गोटे किसी आम डॉक्यूमेंट कले जोटा कि आमर गोटे माने एटा नुहे जे एटा हेले ही माने ओडिशा आमर डॉक्यूमेंट ओडिशा विजन हेले ही ओडिशार उन्नति हबो बोली, किंतु एटा आमर गोटे अवदान रहिबो। आउ जेहेतु बहुत लोक विभिन्न प्रकार सेक्टर रे विभिन्न प्रकार इश्यू रे काम करछंती, तेणु आम भाविलु सेमानकु आम जदि गोटे एकत्रित करी तांकर ओपिनियन नहीं से डॉक्यूमेंट एटा स्टार्ट हला आमर मार्च 26 2021 रे। तो एटा ओरिजिनली एटा मीटिंग स्टार्ट हला, तापरे आमर गुडा मीटिंग तापरे हेची एप्रिल 9 रे हेची, एप्रिल 14 2021 रे। तो अब एथिरे आमे पर्टिकुलर गोटे इवेंट रे आमे प्राय 100 रु अधिका सीनियर स्कॉलर्स आउ जो माने डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स सेमानकु एथिरे आमे ये से गोटे मीटिंग हम रखथिलु वेबिनार गोटे, सेतिर विभिन्न प्रकार आमको इनपुट्स मिलथिला। तणु आमे सेटा गोटे एनकरेजिंग थिला। आउ जेमति हम सेटा माने धीरे धीरे आगो को गोटे गोड़ बढ़ेलु, तापर हम रियलाइज कल जे माने सो दी ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट even if written by let's say most economists and even if it is something which will come from the Odisha Economics Association, the document need not be economistic. So the document must have a kind of a wider vision or kind of a interdisciplinarity and kind of respect to other disciplines, other ideas which may not necessarily be falling within let's say gote apankara नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स भितर सेटा न पड़ुले भी आमे भाबिलु। तो सेथिरे सो वी गॉट पीपल हु कंट्रीब्यूटेड चैप्टर इन द हिस्ट्री colonial history upare, then we got someone to write on the media chapter upare, then gender issue upare, ता छडा विभिन्न प्रकार जो सेक्टर जोडा अछि आपन को एजुकेशन हला, हेल्थ हला, इंडस्ट्री आपनकर देन इश्यूज ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट माइग्रेशन। सो विभिन्न प्रकार आमे लोकन को विभिन्न सब्जेक्ट रे सो धीरे धीरे करी। तो सेटा हमर गोटे भावछि बहुत भलो हमर हला एफर्ट ता, काहे ना बहुत लोक एतरे जॉइन भी कले। आउ तापर जेहेतु आमे गुडा लॉट ऑफ आमे इश्यू बेस्ड आमे मीटिंग रखलु, जेमति कि आमे जेंडर ऊपर कलु, जेमति कि एग्रीकल्चर ऊपर कलु, इंडस्ट्री ऊपर करछु, एजुकेशन ऊपर करछु। तणु ए रीजनल आउ पर्टिकुलरली इश्यू बेस्ड मीटिंग जोडा हेतला। तो सेथिरे आमे बहुत इनपुट विभिन्न लोक पाइलु। तणु जे ऑथर हो किंतु समस्त सेथिरे भाग नै सेथिरे गोटे कंट्रीब्यूशन करदु। से हिसाब रे तापरे अमरेंद्र आल्सो माने बहुत समय रे से ताको पब्लिक डोमेन ने रखि जे एटा आपन को जे मीटिंग रे अटेंड करू वा न करू, एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू आइडिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट सिया थरे जोग दे पारिबे। तो सेटा कांस्टेंटली रहला। सेथिरे आमे केते माने कोन कहबा सक्सेस हेइतो न मु से कथा कहि परिबिनी, किंतु भाबुची इट वाज एन एफर्ट वर्थ इट। तापर रिसेंटली आमे गोटे 3 दिन धरि इवेंट करथुलु जनवरी 12 13 14 आपनकर अछि उत्कल यूनिवर्सिटी करथुलु, गवर्नर तापर अन्य तथा सतपति समरेंद्र पटनायक विभिन्न लोक जो माने कि पॉलिटिक्स जर्नलिज्म पब्लिक लाइफ तो समान आसी सो दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड। ता छड़ा आमे गोटे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बाय इंडिविजुअल चैप्टर राइटर सेटा नाइजर रे हम 2 दिन धरि करथुलु। तो सेटा हमर अनुभव रहिछि। आ आपन जो पचाल सेटा माने एटा केबे एटा आसीबो, दैट इज अ $1 million क्वेश्चन। आमे सेटा को टारगेट रखिछु जे एई एप्रिल 1st बेलकु मोस्ट प्रोबब्ली आमे सेटा को पब्लिश करिवु। एंड वी हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग टू इंटरनेशनल पब्लिशर्स माने, किंतु हमर गोटे कंसर्न कोन रहि जे आमे सेटा को माने ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट करिया पे चाहूछु। तो सेटा करिया गले देयर आर सम अदर फाइनेंशियल कंसीडरेशन, मतलब ए बॉयटा पूरा ओपन एक्सेस करिवे। सो जे पब्लिशर तांकू यू हैव टू मेक ए ह्यूज पेमेंट। तो सेटा आमे पंत ठीक क्लियरली हमर प्लानिंग हेइनी पंत, कि तुम भाबुची आमे मोस्ट प्रोबब्ली भाबुची एप्रिल 1 बेलकु, एप्रिल 1 2023
रे आमे हुए तो ए डॉक्यूमेंट आपण मानक दिस विल बी अवेलेबल टू एवरीवन तेणु नॉट दैट के हम प्राइस कले कोन हो बेले बेले बेसी दाम हुए तेणु आमे सेटा को ओपन एक्सेस करिवु तो सेटा आमे सेति प्लान करछु ठीक है सर तो आपण जेमती कहले कि विजन 2036 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिवारे आपण मानकर भूमिका तादरे बहुत अछि जेहेतु आपण ता सहित जड़ित अछंती एवं आपण किछि सेक्टर को मेंशन भी कले कृषि और इंडस्ट्री जदि हमें कृषि विभाग कथा हबा ताले विगत 100 वर्ष कि ता पूर्वरु भी हमें जे देखिबा भारत एवं ओडिशा उभय रे हमर लेबर फोर्स रो अधिकांश कृषि रे ही स्थानित हेई आसु अछि आपण ओडिशा विजन 2036 दस्तावेज को जदि आखि आगे रखिबे आउ हमर अभिवृद्धि वितर्क ग्रोथ डिबेट रे जदि आपण कृषि क्षेत्र को कोठी रखिबे ताले सेटा केउ जगह रे 2036 सुधा आपण कृषि क्षेत्र को देखिबो चाहत ना हमर गोटे जो मेजर कोन कहबा ड्रैग रही छि हमर जो ईयर वी हैड बीन लार्जली फोकस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज मोनोकल्चर माने लार्जली पैडी सेंट्रिक आ विभिन्न प्रकार स्टडी पर्टिकुलरली दीपक मिश्र तांकर जो चैप्टर समान लिखछन जे इवन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट दैट आल्सो वैरीज माने जो उत्पादकता जो माने धान रो उत्पादकताटा सेटा भी विभिन्न डिपेंडिंग ऑन आपण कोठी माने इरिगेशन सुविधा अछि नाही को वेराइटी आपण करछंती तो ता ऊपर डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर अछि तो इवन आपण पैडी ऊपर फोकस करले भी आमर तार प्रोडक्टिविटी रो गुडा डिफरेंस रहउची किंतु आम जो मेन आमर कोन आइडिया रहउची जे गोटे होची आमे हुए तो भाबुची जे माने एनीथिंग जोटा कि आपनकर इट विल हैव अ डुअल पर्पस जोटा एग्रीकल्चर आपण कहले गोटे होची so while it sort of ensures food security it should also ensure income security तो फूड सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी दीटा को आम आखि आगे रखी सो इनकम सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक आपनकर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हला जॉब क्रिएशन हेची तो सेथिरे आमे अधिकांश जगह बदन आम ये कुछ माने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लेट्स से क्रॉपिंग पैटर्न then focusing on certain kinds of high value adding crops for instance and really exploring new forms of processing और सेथिरे आमे गोटे पर्टिकुलर जिनसटा ध्यान दोछु so what we describe as the agro clustering so agro clustering seta that is quite different from let's say agro processing or contract farming or group farming because eta hochi local region centric sort of kon कहबा development of the farm sector in which people who do not possess land semane bhi ethre yogadan kari pariyo so this will be a kind of a farm non farm linkage habo but also and which will be farm centric but at the same time so we are sort of looking forward to the direct role which will be played by people from the non farm sector particularly those who are marginal farmers or particularly those who are described as the agricultural laborers so unless hame seta di se focus ta jedin pon न करिचे आ आमे खाली धरंतु एपीओ कथा कहू आमे तो सेथिरे कोन होची ना आपन कर यू आर ओनली एग्रीगेटिंग मु स्मॉल प्रोड्यूसर हेले आपन मोर जिनसटा को एग्रीगेट करके सेटा बिकिन होचंदी तो आपन मोर रॉन मु जेति की प्रोड्यूस कली हुए तो मु सेत पे आई गॉट माय मनी किंतु तार फर्दर प्रोसेसिंग टा जदि से लोकल एरिया रे हेई पारि थांता with the input of whatever infrastructure so that would make a huge difference so that is where actually we are talking about this agro clustering as a concept which is very different from the farmer producer organizations ki big capital driven agriculture so seta ame focus na kariki and how to broad base farm non farm linkages and city what kind of kon कहबा माने infrastructure सेटा हम प्रोवाइड करि पर सो सेटा गोटे मेजर हमर फोकस रही एग्रीकल्चर पई नहले कोनोसी आपण माने दिस हैज डेफिनेटली एंड ऑलवेज लेड टू distress migration from certain regions whether from south odisha or from western odisha tenu ame seita pare mane how to make agriculture a kind of a let's say profitable venture in which both the farming and the non farming community they can participate to seita ame so they say upara mainly focus karu धन्यवाद सर
सर आमे जदि गत किछि दशंधि देखिबा तो सूक्ष्म क्षुद्र उद्योग हस्तशिल्प हो किंबा कुटीर शिल्प हो सेटा धीरे धीरे ह्रास घटुची जोटा कि आमे ब्रिटिश रूल देखुथिले स्वाधीनता परे मध्य वर्तमान सूक्ष्म क्षुद्र एवं हस्तशिल्प कुटीर शिल्प रे मध्य ह्रास धीरे धीरे पाउची वर्तमान सरकार तरफ भी जमती मेक इन इंडिया मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव हो किंबा शिल्प विकास पई से सहरांचल उपकंठरे आईटी क्लस्टर निर्माण भली पदक्षेप हो ता माध्यम रे सरकार बहुत प्रयास करूछंती आपण 2036 मसिया ओडिशा का पहुंचवा बेलू ओडिशा रो 100 वर्ष फाउंडेशन पहुंचवा बेलू शिल्प विकास रो अग्रगति को आपण कोठी देखुछंती मु प्रथमे जेतु ए सब्जेक्ट मु टिके मु पर्सनली मु किछरा काम करची एरिया से मु बहुत टिके बेसी कहबी किंतु मेन एथिरे जे आमे जोटा आपण सूक्ष्म क्षुद्र आ जोटा मध्यम जोटा माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कथा जो कहउछंती तो एथिरे विभिन्न प्रकार जो चैलेंजेस रहिची चैलेंजेस पर्टिकुलरली चैलेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली तेणु आपण जेते दिन पर्यंत इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू मार्केट तो अनलेस वी इन्वेस्ट इन दैट आमे जेते एमएसएमई पॉलिसी कथा कहू कि आमे जेते आमे भाबू जे हुए तो आमे जेटा आपण कहले मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव आपण कहबे जहां हम प्रोसेसिंग ता दैट बी आल्सो लार्ज एंटरप्राइजेस बट देन दैट बी आल्सो स्मॉलर एंटरप्राइजेस विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट किंतु जहां कले भी आपण को प्रथमे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ता इन्वेस्ट करिया पर जोटा कि हमें कंप्लीटली नेग्लेक्ट करछु द सेम इज ट्रू फॉर जोटा आपनकर जेमति हमें आईटी पॉलिसी आईसीटी पॉलिसी जोटा कलो 2014 रे पुणे आईटी पॉलिसी 2022 रे करछु तो मु देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लस्टर जोटा इवन एल्युमिनियम क्लस्टर होला कि आईटी क्लस्टर होला कि प्लास्टिक क्लस्टर होला मु बड़ कोन भाबु जी हमें वी मेक लॉट ऑफ हाइप एक्चुअली हम हठात गोटे गोटे इवेंट करी हम हाँ पूरा आम एकदम सबुठू माने आम कौन कह पूरा डायनामिक आम कॉम्पिटिटिव नंबर 1 इन इंडिया ये जो आम जोटा हम ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान न दे जोटी आपणकर एंटरप्राइज रे बिजुली नाही जोटी आपण यू डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट सेठी आम रास्ता नहीं तो सेठी आम को एंटरप्राइज डेवलपमेंट करया कथा कहूछु एक्चुअली तो मु भाबुची आपण जदि माने इफ यू सी द चाइनीज एग्जांपल मैं क्विकली कहि दे आपनको आपण जानथिबे जोटा जोटा कि टीवी जोटा टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस थिला सो सेमान कोन कले प्रथम दे इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता कले कि वेयर हाउसिंग कले कि विभिन्न प्रकार सुविधा कला पर ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कले रूरल एरियाज रे देन दे एन्श्योर्ड कि सेटिकार जे लोकल प्रोड्यूसर अछि से हाउएवर डिस्टेंसली प्लेस्ड किंतु से लोकटा सेतिरे मेन स्ट्रीम सहित जोड़ी पारिबो एंड सेति विभिन्न प्रकार एग्जांपल अछि जोथरे कि माने दि स्टेट माने सरकार से गोटे होलसेल डीलर रो रोल प्ले करछि टू प्रमोट द स्मॉल प्रोड्यूसर तो मु भाबुची आमे होतो जो हमर अपन पतल कोन आमे देखु जो 2036 मु देखु जे अनलेस आमे हमर जो विजन ताकू उल्टार जे न देखिबा दैट मींस वी स्टार्ट विथ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट देन द एंटरप्राइजेस एक्चुअली so not that you have the enterprises तापर सब आपण अनाउंस करी कि तापर देखला को किछि व्यवस्था है नहीं मैं आपण छोटा एग्जांपल क्विकली गोटे कहबी देयर इज समथिंग कॉल्ड से रिसेंटली इन 2017 इन को चाइना रो जेजियांग प्रोविंस अछि मु आपण जल्दी कहि देबी समय बेसी नेबिनी सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ताओबाओ विलेजेस TAOBAO ताओबाओ विलेजेस आपण गूगल रे कत देखिबे तो आया तो so that Taoba villages essentially that the state has made enough investment in providing 5G internet connectivity to the remotest of areas of the whole country. That is the first investment that was made. Then the state went ahead with sort of providing smartphone at a subsidized rate. And that really has led to a massive revolution. 2017 2022 रो मु जन प्रोफेसर से प्रेजेंटेशन करथिले मु ताको कथा होतली. So what is in that the massive increase in rural small producers who are completely like so spread out and maybe sort of producing at a like a small quantity semane through making let's say videos
they are directly marketing without any role of the intermediaries. तो मुझे कहीं के एग्जांपल ता कहली तो मु भाबुची unless आमे सेई भलिया गोटे माने इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट जदि अप्रोच न नेबा मते लागुनी जे आमे 2036 रे जो सूक्ष्म क्षुद्र मध्यम किछि उन्नति हमर हबो बोली आ द्वितीय कथा होची अधिकांश यूनिट एथरे इनफैक्ट हमर जो कोविड रिपोर्ट मिताली मैडम अमरेंद्र मु आमे जो लिखितलु सेतिरे गोटे चैप्टर लिखा है एक्सेस टू बैंक फिनान्स कारण जेहेतु आपण लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर अछंती तेणु बैंक फिनान्स आल्सो इज क्वाइट डिफिकल्ट तेणु आपण को फिनान्स मिलिवार आशा नहीं कि आपण को बेसिक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिवार आशा नहीं तो अनलेस वी स्टार्ट विथ दैट एमएसएमई रा हो कि दैट सेटा जेमिति हबो एक्चुअली तो मु भाबुची एगुडा आमे लेसन ता कोविड समय आमे सिखि पालु नाही ताठ बळे दुखर विषय किछ नाही जेमती आमे धरंतु एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन करलु मो पाखरे गोटे मोबाइल फोन नाही मो पाखरे इंटरनेट कनेक्शन नाही मो पाखरे पैसा नहीं येटा किनिया पय का आपण किंतु कहले जे ना एटा ऑनलाइन ने पूरा आमे एकदम स्मार्ट है कि समस्त आमे सब सारा वर्ल्ड रे आमे वर्तमान नंबर 1 है कि कोविड समय आमे सब ये करू सो व्हाट आई एम सेइंग we have to be honest and we must sort of look for the ground realities and sort of what kind of challenges we face setre mu bhabuchi maybe some kind of a detailed jodi what census state government karante that is one of the suggestions we are making hueto if you sort of create broad categories or typologies for instance on the basis of technology hela ki market access hela apono से हिसाब रे यू कैन मेक सort of certain kind of सजेशन ओके पांचटा ब्रॉड टाइपोलॉजी आधार रे आपनकर एमएसएमई पॉलिसी ता हबो किंतु आमे समहाउ सेटा विशेष करूना सर आपण टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहिले जदि 21 शताब्दी और गत 2 दशंधि देखिबा भारत एवं ओडिशा रे आईटी भित्तिभूमि 20 शताब्दी अपेक्षा उल्लेखनीय अग्रगति करिछि एक प्रकार लोक मानक सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक दिग को मध्य बदलाई परिछि एबे जेमति हमर चैट जीपीटी रिवोल्यूशन हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विप्लव हो यह आसीबा परे 2036 सुधा जीडीपी रे सेवा क्षेत्र रो योगदान को आपण केंद्र देखछन आपण जो मोर दि तीनटा बही अछि मु एडिट करछि या पर डिजिटलाइजेशन और व्हाट यू कॉल एज द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जोटा कहउछन आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हला कि मशीन लर्निंग हला कि वर्तमान जोटा लेटेस्ट जोटा आपण कहले चैट जीपीटी जोटा कि माने कंप्लीटली माने होल वर्ल्ड इज नाउ वरीड कि कोन करा जीवो माने काली सकाळ आपण मु आमे क्लास रे का कहलु जे पिलान आपण बहिडा पाठ पढंतु सो वी विल बी मेकिंग ए फूल ऑफ आवरसेल्फ एक्चुअली कहना जेहेतु चैट जीपीटी ऑलरेडी अछि तेणु आमे मास्टर तार चिंताधारा तार उपदेश रो कौन सी मूल्य नहीं तो मु भाबुची सेटा पर अनलेस देयर इज ए रेगुलेशन कि सेटा मु सो चैट जीपीटी पर मु आई एम रियली वरीड अबाउट दैट कारण सेटा हले कोन होची दैट विल मेक ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन ह्यूमन सॉर्ट ऑफ थिंकिंग एंड ह्यूमन नॉलेज बेस पर किंतु इन टर्म्स ऑफ अदर सर्विसेज मु भाबी जेमति फॉर इंस्टेंस like for example much of the eastern Asia for instance the South Korea hala ki Japan hala so saman kon korchanti so they have actually sort of located one particular example debi ethre so what is known as the creative and cultural activities जोटा कि हम आपण भलो गीत गाउछन कि मु भलो डांस करछि कि पेंटिंग जण करछि कि जण भलो रोसई करछि सो विभिन्न प्रकार जोटा हमरो लोकल लेवल रे विभिन्न प्रकार स्किल सेट्स आर अवेलेबल and which can be marketed by using certain technology actually so आपण जो डिजिटलाइजेशन कथा कहले सेतिरे विभिन्न sort of like effort हेची जोटार कि आपण by using the digitalization thing समाने like local producers समाने सेटार फायदा उठै जंती किंतु सेटा जत्ते हम कहले भी so unless we are sort of provide we manage the state सेटा प्रोवाइड करिवो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करिवो सेटा ग्लोबल वर्तमान डिस्कशन चलछि जे वेदर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी should be a free good actually whether that should be the initial basis कि हमें
ए जो अपन डिजिटल डिसरप्शन कथा कहउछंती otherwise in terms of the jobs like we have studies which have shown that like particularly अपन धरतु the coming in of robots for instance तो mechanization का automation ହେଇची विभिन्न sphere रे this has actually gone up including in the service sector particularly in the field of medicine for instance किंतु आमे आशा करूछु जे that maybe you need reskilling काना because जो फोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सेटा को आपण आउ रोकी पारिबे नाही जदी न्यू सपोज आपण स्मार्टफोन आमे धरन 10 वर्ष तळे आमे फोन ता धरिबे कि जान नथुलु किंतु वर्तमान आमे समस्त स्मार्टफोन ता गोटे नॉर्मल भाव यूज करछु तो मु भाबुची जे we need certain kind of reskilling आउ ए कॉन्टेक्स्ट रे मोर छोटो कथा कह चाहूची जे certain kind of आमे गोटे रिसेंटली जस्ट गोटे स्टडी इनफैक्ट we made a presentation IIT इंदौर गोटे प्रेजेंटेशन करथिलु सेथिरे आमे देखु जे हमर जो करिकुलम ता अछि माने पर्टिकुलरली द टेक्निकल एजुकेशन रो करिकुलम so that curriculum probably is not keeping with the changes taking place at the technology level so there are not many good teachers or capable teachers जे कि आपन को स्टूडेंट को पढेबो तो विभिन्न प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज रे पर्टिकुलरली जोटा कि आपन को कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस जो ब्रॉड एरिया रही सितरे अधिकांश इफ यू सी द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डेटा आपण देखिबे 2011-12 रु देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कोर्सेस एंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस काइना मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन से माने दे आर नॉट एबल टू कोप अप विथ द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड दे आर नॉट ऑलवेज sort of capable of getting a faculty from outside so there is a very major issue about jo education sphere re what we can do in terms of enabling teaching or enabling the pedagogy to match up to the technological change तो मु भाउची यार विभिन्न प्रकार डायमेंशन रही तणु खाली गोटे मिति मोबाइल थ्रू रे आई एम एक्सेसिंग सर्टेन बिजनेस ऑर्डर्स दैट इज वन पार्ट बट आई थिंक देयर इज आल्सो अ ह्यूज क्वेश्चन अबाउट द न्यू नॉलेज व्हिच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ता पय के हमें प्रस्तुत अछु कि नाही सर आपण जेमति विभिन्न दिग ऊपर कहले टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो एक महत्वपूर्ण दिग होची एम्प्लॉयमेंट बेकारी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विप्लव कथा कहता बेले अनेक समय रे प्रश्न हमको पचरा जाए बेकारी समस्या को नहीं एबे जो वितर्क चली ता भविष्यत रे 2036 जेतले ओडिशा पहुंचबो ता भविष्यत रे कमिबो ना अधिक गति पाइबो ये परिप्रेक्षी रे आपनकर कोन मत नहीं आमे जो से रोबोट कथा एथि पे कहउथिलि जे जो अल्प केतरा स्टडी हेछि जोठी मेकानाइजेशन हेछि धरंतु an automation जोठी हेछि so several studies have shown कि only very limited processes धरंतु कार मैन्युफैक्चरिंग रे गोटे पर्टिकुलर जगह रे पेंटिंग तो ओनली दैट मच से जगह रे आपनकर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेछि एक्चुअली so it is not that कि रोबोट असला बोली आपण समस्त चाकरी बाहरी गले so that has not yet happened actually so that is number one kintu the future of work in terms of new technology we are just and we have to really wait and watch actually kintu jemiti apana dharantu particularly jete platform based jete kam hala so many people are arguing that even if it's a different kind of an activity even if it is insecure there is no social security nothing but still it is providing jobs so हुए तो सेई भलिया क्षेत्र रे हमरो माने जॉब बढ़िवार चांस अछि डिपेंडिंग ऑन न्यू स्किलिंग एक्चुअली सेटा एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ जदी एम्प्लॉयमेंट कथा हम कहू सेठी हुए तो जेहेतु एटा माने कोन कहया माने बिकॉज़ द एम्प्लॉयर इज नॉट रेस्पोंसिबल फॉर द वर्कर तो एज इट हैज बीन डन इन यूके फॉर इंस्टेंस सो मे बी वी नीड टू rethink the whole regulation for these activities सेथिरे हुए तो मु भाउची न्यू स्किल रे नुवा एम्प्लॉयमेंट मिलिबार चांस अछि आ किंतु एक्चुअली कोन हो मु सेरा आपन कोइ परिबिनी मु भी भाबुची people will sort of adjust to changes actually that's what I'm thinking
ये क्वेश्चन टी मु टिके अलगा दिगरु पचारिया चाहिबी काहे कि 2020 रे हमें जो कोविड रो जो रूप आमे देखिले जार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र रे जो प्रभावटा पड़िथिला 2036 पहुंचला बेलू ओडिशार अर्थनीति कोविड-19 परि विपर्यस्त स्थिति को मुकाबिला करबा पई अधिक प्रस्तुत रहिबो ना कोन रहबो आपनकर मत पर कोन रहबो ने मु भाबुची माने आमे एते सबु क्रिटिकल कमेंट देला परे भी I think the state government or Odisha, I would think Odisha people actually, not just the state government. Mu भाबुची so it is there actually, it's in a phase of transition. So mu देखुची आमे धीरे धीरे बहुत प्रकार changes होची and the whole world, India and the whole world has started to recognize some of our contribution. जेमति कि आपनकर disaster management हला दरंतु even during COVID समय जो management करा हैतला मु भाबुची जेहेतु ओडिसा रे एबे भी the public opinion is not yet stamped out. मु भाबुची through enhanced public opinion मु भाबुची health हो किबा education हो से क्षेत्र रे we may do much better by 2036. जदि कोविड सहित आमे वर्तमान जलवायु परिवर्तन को देखिबा आ जदि विश्वव्यापी वैज्ञानिक मानक जो जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान को जदि आमे विश्वास करिबा ताले 2036 सुधा ओडिसा रो अर्थनीति प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति को किभली मुकाबिला करि परिबो मेन होची माने there are certain kinds of climate change जोटा कि हमरो लास्ट जो गुडे इवेंट हेतिला आपण अटेंड करथिले मी जाननी ओडिसा इकोनॉमिक एसोसिएशन तरफ करा हैतला सो फोकसिंग ऑन ओडिसा इकोनॉमिक या ओडिसा वेस्टर्न ओडिसा पर करा हैतला फोकस तो सेथिरे so like one is like heat waves for instance so heat waves of certain kinds of climatic drought hala dharantu so this is now worldwide they're recognizing that it actually will affect the small producers. So whether the workers in the, let's say in the factories or in manufacturing units or small producers who are into, let's say in the primary sector, so they may be directly affected. तो सेथिरे किंतु यहाँ पर बहुत कम स्टडी है जे माने पर्टिकुलर धरंतु MSMEs and climate change for instance. So we do not know much about that actually. किंतु बहुत जनकर कहया कथा जे जोटा आपण धरंतु विभिन्न प्रकार स्मॉल प्रोड्यूसर जवन अछंती दोज हु आर डिपेंडिंग ऑन नेचुरल रिसोर्सेस धरंतु आपण को फॉरेस्ट रिसोर्स बेस्ड रे जे काम करछंती सो इफ दोज रिसोर्सेस आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड आल्सो इफ दैट सॉर्ट ऑफ एनहांसेस लेट्स से द वर्कर्स बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन हीट देयर इज इन फैक्ट दैट इज वन पार्ट सेटा हमें पर्यंत भलो के असेस करि पारनु but mu bhabuchi in Odisha we have definitely made significant sort of progress in that. Now, at least we have recognized that, state has recognized, and there is a very active public opinion which might help. किंतु ता सहित मु गोटे छोट पॉइंट कहया चाहूची जे एते सब करबा परे भी we are still हमें भाबुची जोटा metal based basic metal based industries extractive industry finally we are sort of falling into the trap of that so seita hele so what it really means in terms of open cast mining for instance so open cast mining and its interface with climate change so we do not know whether there will be many more dhanbads which will be created in Odisha actually tenu se jo challenge guda achi tenu amu heto we have to rethink ki whatever activities we are doing, particularly extractive activities, and some of the extractive activities which have affected the water sources, जोटा कि aluminium, bauxite केस रामे जानी चु, तो सेटा मु भाउची we should not ignore that actually, that जोटा प्रकृति सहित आमर जो enterprise रो जो interface रोची, I think we have to be more and more careful about that. Thank you sir. सर आपन को अनुमति हेले मु ऑडियंस कर किछटा क्वेश्चन आपन को पहुंचेबी हां को दियो तो मु कहि करी मु जाननी मते गोटे सेकंड मु टिके गरम लागु गोटे फैन आगे
हाँ कौन प्रोफेसर चित्तरंजन दास पचारुचंती कि हमर वर्तमान रो जो ओडिशा सरकारଙ୍କର न्याचुरल रिसोर्स यूज ऊपर जो पॉलिसी अछि जोटा कि कोल माइन रो रॉयल्टी नै कि चलिबा इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेट रो न बारिबा ता ऊपर आपनकर टेक कोन अछि ना सेटा मु प्रथम इनफैक्ट मु प्रथम आज रो जो आलोचना प्रथम ही सेटा कहितली जे हमें हायर स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग आउ सेटा को अनलेस वी आर ब्रॉड बेसिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट सेटा जेदुर पन हम न करिचु आमे खाली बॉक्साइट रो एल्युमिना बाहर करी कि आमे सप्लाई कर दोजु सो वी आर नॉट एक्चुअली इवन इफ आपण मिनरल बेस्ड एंटरप्राइज करिया चाहू जंती तो तेणु मु भाबुची सो देयर इज अ रियल नीड टू रीथिंक दैट एक्चुअली दिस एक्साइटमेंट ऑफ मेक इन ओडिशा जो तरीके आमे समस्त को इनवाइट करछु आपण आसी एठी खोली के नै जानतु so what happens to the local places where the mining takes place and the entire region for instance आपण air pollution हला कि what happens to water bodies and all I think this state has to pay attention to these demands actually हमर अर्चिता दास अंकर गोटे क्वेश्चन अछि से कहउचंती कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज अछि इन डेवलपमेंट इवन इन विद इन ओडिशा तो सेटा 2036 रो जो विजन दस्तावेज प्रस्तुत करा है ता धरे कोन सजेशंस कोन प्रोविजंस रखा है ने वन मेजर रही हमर जते हमर कोन कहबा इवन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी अपन देखिबे सो जो डिस्ट्रिक्ट रे शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट proportion is more so the poverty is more there actually and that is also those are also the pockets from where the distress migration takes place tenu that in the intra-state differences jota achi so that has definitely remained kintu the only way as I said at some point is to invest in certain kinds of infrastructure actually tenu se infrastructure whether it is roads ho ki apanakar electricity ho ki internet ho ki so unless we do that so we'll always this disparity will always remain actually तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक डेवलपमेंट निहाती दरकार थैंक यू सर जदि हम श्रोता मानक मध्य ओके क्वेश्चन किछि पचारिबा को चाहिबे ताले पचारि परिबे हम पाखरा औरी समय अछि 5 मिनिट सर नमस्कार 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 मीनाकेतन कहउथिली आज्ञा सर मु चाहूची जे मोर जदि आमे ट्राइबल कॉन्टेस्ट रे देखिबा ट्राइबल डेवलपमेंट पाई माने 1970 रु डिफरेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करा जाईची गला परे भी हमर ओडिसा रे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स अछंती आ पीवीटीजी भी अछंती तेणु सेही कॉन्टेस्ट रे जदि आमे तांकू डेवलप करबा को चाहिबा आउ ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी नेउची जदि माने आपनकर ता ऊपर जदि माने 36 मसिया रे जदि आमे तांकू डेवलप करिया पई चाहिबा तेणु आपण माने स्पेसिफिक आउ तांकर एजुकेशन आउ हेल्थ आउ लाइवलीहुड इश्यू ऊपर जदि आमे एम्फासिस करिबा तेणु आपनकर माने लाइवलीहुड एनहांस करिया पई आपनकर कोन मत रहिबो आपण देखंतु आपण जहा कले भी माने इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इनकम आपण क्रिएशन करिया चाहउचंती सो अनलेस आपण छोटो प्रोड्यूसर होंतु बड़ो होंतु ट्राइबल होंतु नॉन ट्राइबल होंतु जे भी होंतु आपण सो अनलेस यू आर एक्चुअली लिंक्ड टू द मार्केट एंड मार्केट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मार्केट आपण सिथ्रु बाहरी पारिबे नाही सो आपण कोनोसी प्रकार इनिशिएटिव नेले भी so unless you are able to link it to the market you are not going to succeed that is kind of a general point kintu amar dhanti suppose you take the example of the millet mission for instance so it's a very but this an mu kohun je millet mission pura sabu amara badali gala boli but that has given a kind of a one new idea that it is quite possible ki apana minor millet upar focus kari ki jota ki adhinasha millet na bhi ame jannu
तो सेटारे आपण विभिन्न प्रकार वैल्यू एडिशन आपण करि परिबे इन व्हिच द ट्राइबल पीपल देयर नॉलेज देयर रिसोर्सेस विल बी यूजफुल किंतु आपण यदि सेटा न करि कि यू आर अलाउइंग so unless you are talking about certain kinds of institutional innovations जो थरे कि से जे लोकल कम्युनिटी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करिवो जदि सेटा न होई पाउची ताल मु भाबुची बोथ हमर विशेष किछि सक्सेस हवार नै मु आपन को गोटे क्विकली गोटे एग्जांपल दे चाहूची सो माने दैट इज इन कर्नाटका इनफैक्ट इन बेलगांव सेठी गोटे लेदर बेस्ड माने बहुत पुराना ट्रेडिशनल एक्टिविटीज देयर तो सेमान कोन करछंती ना always I mean they had been selling to local traders so they always incurred loss and all that so city got a non-state actor got an NGO in fact so that NGO playing a major role and tanku engage karai then they have gone in for diversification of the product designs for instance same skill same apan ko kon ko raw material nei same people have been trained to sort of go for newer products which they are exporting with a brand name muda kainge kotha कहली now if you see a similar kind of example let's say in Rajasthan for instance जो गोटे टेराकोटा क्लस्टर अछि for instance सेठी आपण देखिबे जे जेहेतु कोनस प्रकार मार्केट सपोर्ट हेई पर नै कि कोनस प्रकार फाइनेंशियल मतलब बैंक लिंकेज हेई पर नै so even if that local productive space which has been active for last 400 years so that is on the decline आपण same people रे देखिबे आपण people रे if you talk to them so you will find that so they are actually refusing to take support from the state government because of a variety of they do not want to have an interface with the state for a variety of reasons even if they might be getting what is known as the artisan identity card and certain working capital is given so they would rather look forward to have direct link with the tourists and through them to market their products and they are doing very well by the way तो मोर कोन कहा कथा जे आमे जो विभिन्न जो मु ब्रॉड जो टाइपोलॉजी जोटा कहउतली आपन को से टाइपोलॉजी बेसिस रे वी हैव टू मेक दिस नॉट दैट के एमएसएम रे ऐसा कर देंगे सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड आमे कोन ओनली सॉल्यूशन इज बैंक रे गोटे लोन मिलिवो से लोन मिलिवो ना मिलिवो मु से लोन आनिया पे के सेठी जाई कि ठिया पे मो पे धैर्य अछि कि नै मो पाखरे मते समान एक्सेप्ट करिवे कि नै गिवन ऑल दैट क्वेश्चंस आमे एबे पर्यंत भी so we are in a big trap of we are thinking all these problems particularly jota craft based jota apun kochunti setire ame bhabu chira to market ku unless you have a market linkage sethi kichi habara asa kam achi to bibhinna prakar jemti Tripura ra achi bamboo re for instance so that is also local activity so local resource nei ki so there a lot of initiative has been taken by the local agencies there to introduce certain kinds of machines which sort of improves the productivity of certain processes. Man pura entire apanko activity ne certain processes which enhances the productivity. So I think we really need to think about those. Seta kolle and in consultation with the local people, we may have better ideas. So, sir, we'll maybe take last question from Professor Mutunja Misra, sir. Yes, sir. So, sir, you can ask. Mutunja, BHU ro achon na koti achon Bhubaneswar re? Sir, Misra, sir, please unmute. Mutunja babu, he has raised his hand, so. मुझे बेसी लंबा दे देली आंसर ता से तो बोरिंग पड़ला उधर नहीं सर अच्छी but maybe has some problem. अच्छा If you don't have any other questions we can सर मु आ गोटे पचारि पारिबी क्वेश्चन सर सर टिके कम रखंदो शॉर्ट रे रखि परिबे जदी रखिबे सर आपण गोटे सजेशन मु चाहूची जे इंप्लीमेंटेशन इशू टा को आपण किभली भाबरे देखुचंती हम ओडिसा कंटेस्ट रे कोनोसी भी प्रोग्राम को implementation issue सेटा डिपेंड करछि आपनकर what kind of institutional arrangements आपण करिसंती बोली आपण जदी धरंतु लोकल प्रोडक्टिव सेक्टर हला धरंतु फिशरीज हला
So unless you have a certain like midterm evaluation like how certain policy is working or not working on ground, so unless you sort of introduce a kind of a course correction institutional mechanism, ମୁଁ ଭାବୁଛି a implementation will remain a big challenge always actually. Thank you, sir. Thank you, sir. It has been an honor hearing from you. I have heard you several times before, but it was a little different in a way. धन्यवाद आपण स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा प्रोग्राम को आस्थिबारु मु मध्ये आशा करिबी हमर जो आगो भविष्यत रो जो प्रोग्राम हबो आपण आसीबा को राजी हेबे आगो को, सो इट वुड बी इवन ए बेटर वन टू हियर फ्रॉम यू. मु वर्तमान खोर्धा जिला जुग्म संपादक विवेकानंद लोक संसद श्री पंकज लोचन बेहरा को अनुरोध करी से भोट ऑफ थैंक्स देबे. समस्त नमस्कार. आज जिलार अंतरंग 31तम अध्याय ओडिशा ओडिशा अर्थनीति परिप्रेक्षी 2026 परिकल्पना एक अवलोकन भावे एवं साबल भावे ओडिशा 2036 पर विशेष भाव आलोचना करछथि एवं अनुपात कर मार्गदर्शन करछथि. खोर्धा जिला करू मो विशेष कृतज्ञता जनाउछु. भारतर मूल्यवान समय ई गोटे सुंदर विषयको उपस्थापन कर धन्यवाद होछि. एवं उपस्थापक महाशय श्रीजुक्त विप्लव कुमार गुरु से सुंदर भाव साधना एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न गुड़िक पचारि तार उत्तर को आम अशेष धन्यवाद. उपस्थित श्रोता जो रही प्रोग्राम टाक सक्सेस करे समस्त प्रदीप दास जी अच्छा सेक्रेटरी So Chitta sir will end it here. Yes, so ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି. ଆଉ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା. ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ କାମର କି ନ କାମର ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାୟଲଗ is very essential for finding out any new solutions. For instance, particularly ओडिशा रे जेहेतु विभिन्न प्रकार ए भलिया संस्था रही जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस विभिन्न प्रकार एक्टिविटी होउची. तो मु भाबुची एटा बहुत माने यूजफुल. आ एथिरे आमे हुए तो we should also include people जेम से पचाले बिना कतन की implementation कोन होता. I think maybe next time we should also get some people who are implementing on the field actually. तो बहुत समय कोन सेमानकर भी जो पॉइंट ऑफ व्यू सेटा आमे भी सुनिया निहाती दरकार. एट टाइम्स कोन हमर गोटे टिपिकल स्टाइल रहउजी हम गोटे we make comments about the failure of the supply side whatever interventions that the state has essentially failed at ahini seta ahini, किंतु काहे की सेटा हेई पारिनी आ कोन करा जाय परियो. To know that maybe we need to interact more with everyone. आ से हिसाब आपण गोटे आज हमको गोटे कोन कहबा गोटे प्लेटफॉर्म दैछरु मु समस्त को नमस्कार जनाउछि. सर आपनको बहुत धन्यवाद. आपण समय बाहर कले एवं सामिल हेले आलोचना रे. आमे अर्थशास्त्र छात्र अनेक अछंती आ ओडिशा विषय का आलोचना ये बहुत महत्वपूर्ण. तेणु लोक संसद रे मध्य ओडिशा उपरे फोकस रहउची. ता ओडिशा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ केवल अर्थनीतिक पक्ष नुह अन्य जो पक्ष रही से विषय रे मध्य आमे आलोचना करिबा. गोटे कन्फ्लुएंस ऑफ अ थॉट जोटा दरकार आम भितरे से जिनस धीरे धीरे हबो.
ଏବଂ ଆମେ ମିଳିମିଶି କିଛି କାମ କରିପାରିବା ଯାହାଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍କିଲ୍ କାପାସିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଡାକିବେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ହଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଆଦାୟ ଆବସୋଲୁଟଲି କଲି। ଆବସୋଲୁଟଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ବଡ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁତ 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 ଭଲ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ରୋଚ ଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଓଡିଶା ଇକୋନୋମିକ ଆସୋସିଏସନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବେଶୀ ସହଯୋଗ ନ କରି ପାରିଲେ ବି ଆଉ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଆମର ପଙ୍କଜ ଭାଇ କହିବା ସମୟରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର ସଫଳ ହେଲା। ବିପ୍ଳବ ଶାନ୍ତି ପାଠ ପାଇଁ କାଜଲ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କାଜଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିବା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାର୍ ଫର୍ମାଲ ତମେ ଘୋଷଣା କରିବ। ଆଜ୍ଞା। କାଜଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।